Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sedikit perkongsian ya, saya nak bagi pada pelajar-pelajar sekalian berkaitan dengan metod research methodology. Sebab saya fokus untuk data collection methods dan juga a few instrument that perhaps that you all boleh guna lah. Okay. Kalau ada apa-apa semasa saya bagi kuliah ni ataupun taklimat ni, you all boleh tanya terus ya, dalam WhatsApp grup yang 664 sebutlah, sebab saya sentiasa ada je dalam tempoh di antara pukul 9 hingga pukul 10 hingga pukul 12 ni. Okey, so tanpa buang masa, jadi saya akan lebih tertumpu kepada kita tengok konten dia, iaitu saya bahagikan kepada 3, iaitu konten berkaitan dengan satu ialah introduction. Okey, apa itu data, apa jenis-jenis data, okey, data apa yang akan digunakan, okey, sama ada obtrusif ataupun unobtrusive data. Alright, then straightforward to the data collection methods. Okay, observation, survey, interviews, focus group, expert judgment, documents. Bagi saya rasanya yang mungkin you akan gunakan bagi degree level ni ialah maybe ada observation, survey and sikit interviews. Don't think so that you akan ada focus group, expert judgment. Tapi documents pun maybe ada lah. Alright, then setiap data collection methods ini dia mesti datang dengan data instrument ataupun tools ya, di mana inilah dia kira sebagai bahan utama ataupun tools utama yang you akan collect data. Okay, so kita pergi pada yang pertama, iaitu introduction. Dan kita kena kenal dulu apa itu data ya. Okay, what is data? Dalam filosofi ataupun bentuk falsafah, dalam bentuk falsafah, dikatakan data itu adalah things known or assumed as a fact, making the basis of reasoning or calculation. Okay, so the data is plural, tidak boleh ada satu sahaja. Jadi data tu memang akan jadi banyak lah. Okay, lebih daripada 1, 2, 3 merupakan data yang boleh you gunakan. Okay, data ni ada pelbagai, sama ada dalam bentuk figure, bentuk number, percentage, okay, then yang you collect, dan ada juga data dalam bentuk words yang boleh you gunakan. Right, okay, the data you collect are evidence for your research. Okay, ya, betul ya, ini adalah kiranya apa saja research yang you buat, apa yang saja data yang you collect, itulah dia evidence that yang you telah melaksanakan research tersebut ataupun membuat data collection ataupun kajian terhadap setiap research yang you laksanakan lah. Alright, then the basis for you to claim about the answer to your research question. Yes, this is related to the research question, right? And each of your, boleh dikatakan semualah ya, you all ada kan research question kan. So bila sebut question, dia mesti ada answer. Answer tu datang daripada mana? Daripada data yang you collect tadi lah. Alright, then there are numerous possibilities for methods of data collection. Yes, yang ini kita akan pergi based by slide by slide lah nanti, jenis-jenis data yang you akan collect ya. Okay, seterusnya ialah types of data. Okay, apa jenis-jenis data yang ada? Okay, so kalau kita lihat di sini ialah dikatakan di sini sebagai categorical data. Okay, so apa dia categorical data? Alright, so kita tengok di sini skill and also unskilled. This is all about label. Contoh alright. Then the objects being studied are grouped into categories based on same qualitative trait. Alright, so kalau kita tengok di sini, alright, this is, katalah contoh saya ambil gambar ni, saya tunjukkan sebagai label. Okay, so this is a label as overall secara besar data tersebut, tapi kita categorizekan data-data tersebut dalam team ataupun kategori tertentu. Contohnya label, tapi kita bahagikan ataupun categorizekan, saya nak skill label dan juga saya nak unskill label ataupun saya nak semi skill label.
Okey, jadi kita categorizekan disebut sebagai categorical data. Okey. Okay, the resulting data are merely labels or categories or themes. Okey, yang ini yang saya sebut tadi lah. Kita dapat total data dan kita teamkan, bahagikan. Alright. The next one ialah jenis measurement data. Okey, apa dia measurement data? The objects being studied are measured based on some quantitative trait. Okay, the resulting data are set of numbers. We measure the data. So selalunya this is based on the quantitative, and this one is referring to the qualitative. Okay, so yang ni very clear lah, the number of labor laid for work. Okay, so data tu dalam bentuk yang kita boleh measure, kita boleh nampak. Okay, berapa persen yang selalu datang lambat kerja. So itu disebut sebagai measurement data. Okay, another one yang samalan tadi. Jadi types of data, yang ini saya kategorikan dia sebagai qualitative data. Alright, so qualitative data, resulting data are set of words, description of data. Okay, kualitatif. Dia sebut kuali dalam punya mind ialah everything is word. Okay, bermain dengan sentences. Okay, so there is a nominal data. Kita bagi kepada dalam qualitative data ini terbagi kepada 3, iaitu nominal, ordinal dan juga binary data. Okay, so apa dia nominal data? Untuk nak fahamkan ini, saya letakkan contoh-contoh yang mana mungkin hopefully that you can understand. Alright. Okay, unordered ataupun dikategorikan sebagai unordered categories ialah example sebagai QS, graduate from Malaysian universities. Okay, so yang ini kita tak ada susunan, unordered. Alright, so yang kita tahu ialah kita nak QS, graduate daripada Malaysia University, dan kita tak ada spesifik, kita cuma nyatakan dia sebagai daripada local university, daripada public university dan daripada private university. Okay, so kita name it macam tu. So ini disebut sebagai unordered categories. Okay, categorical data in which order is important. Okay, so ini order importance. Ini disebut sebagai ordinal data. Okay, kita tengok example. The perceptions of QS graduate towards employers leadership style. Okay, so yang ni macam mana kita nak mengukurnya? Okay, the perception of QS graduate towards employers leadership style. Okay, yang ini kita mengukur dari aspek of data-data yang kita nyatakan sebagai satisfied, neutral atau not satisfied. Okay, this is based on the perception. Dia lebih. Okay, categorical data in which there are only 2 categories can be nominal or ordinal data. Example, perceptions of QS graduates from local university. This is a very specific. So kita cuma nak local university, kita tak nak overseas, kita tak nak luar negara. Okey, jadi kita spesifikkan kita nak local university, dan dalam local university itu dalam Malaysia itself akan ada 2 kategori ataupun 2 jenis university, iaitu public dan juga private. Jadi kita kena dapatkan perception daripada public ke ataupun daripada private university. So yang ini dinamakan binary data. Okay, 2 categories can be nominal or ordinal data. Hopefully that you can understand lah. Ini dalam kategori kualitatif. Okay, next one. Dan you boleh next. Okay, type of data. Yang ini pula dalam quantitative data. Okay, so ada 2 disebut sebagai discrete data, continuous data. Okay, macam mana disebutkan discrete data? Nak tengok gaps between possible value, theoretically no gaps between possible value. Jadi susah nak faham. Jadi saya letakkan sebagai contoh di sini. Hopefully dengan contoh ni dapat membantulah kefahaman jenis data yang boleh diukur, ya, iaitu dalam kategori kuantitatif. So you all ni kebanyakannya akan ada dalam kategori inilah. Alright, sama ada discrete ataupun continuous. Okay, so kita pergi pada yang discrete data. Okay, example, numbers of QS graduate in QS firms in Klang Valley. Ini contoh topik, ya. Numbers, identify the numbers of QS graduates in QS firms in Klang Valley. Okay, so apa yang kita boleh dapatkan data tersebut disebut sebagai discrete. Okay, kita count. Kita akan dapat calculation, kita akan dapat jumlah dia. Alright, example, proportions or percentage. Jadi bila kita dapat, kita bentukkan jadi dalam bentuk yang macam ni.
Okay, so daripada data yang kita ada tu, kita dah differentiatekan dia mendapat 50% UiTM, 20% UTM, 20% USM dan 10% others. Okay, ini contoh yang kita namakan sebagai measurement data ataupun quantitative data yang dikategorikan sebagai discrete data. Okay, faham Next one is continuous data. Okay, example. The perceptions of QS graduate, dia lebih kepada perceptions, alright, of QS graduate towards employers leadership style. Can count as well, alright. Example, average or means. Average number of QS graduate from local university in Klang Valley. Alright, yang ini dia lebih kepada kalau you tengok no gaps between the possible value. Alright, 10 years is about 200 public and 100 privates. That means kita dah kita boleh measure kan yang mana yang mempunyai, contoh kita boleh sebut sebagai dia punya no gaps ini dalam tempoh 10 tahun. Okey, kita dapat kajian kita dalam tempoh 10 tahun kita dapat lebih kurang 200 graduate daripada universiti public dan 100 daripada universiti private. Okey, among QS. Right. Ini contoh continuous data. Okay. So which data do you want to use? To choose. Okay, to choose. Maybe you punya level, degree level ni senang. Kebanyakannya memang kuantitatif. That you can use this knowledge bila you nak apply for master, insyaAllah. Alright, so ini senanglah, dengan senang-senangnya you cakap, okay, I choose quantitative. Why? I want to conduct statistical analysis. Want to be precise, okay, tepat. Know what you want to measure, and you want to know, you know what you want to measure, okay. Want to cover a large group. Yes, it's you choose survey method, and this is should be a large group. Cannot be one example, one person, two person, tak boleh So ini adalah you punya characteristic of your data. Kalau masuk dalam kategori of quantitative. Kalau you memang minat kualitatif macam saya minat kualitatif. I'm not a quantitative person. I'm prefer words, sentences dalam saya punya kajian. Jadi apa yang saya perlu buat ialah one narrative. Apa yang saya nak ialah in-depth information. Okay, so in-depth information. Contohnya saya tahu dia penagih dadah dan saya nak tahu macam mana dia ambil dadah. Macam mana dia dapatkan dadah. Itu memang sesuai dengan kualitatif. Jadi untuk dapatkan data tersebut, macam-macam boleh guna kaedah. Okey, biasanya kalau yang jenis macam ni, interview memang kita akan dapat lah. Okey, itu pun kena pandai lah. Kalau seorang penagih kita nak pergi ambil information pasal dia pada pergi interview. Kalau kita maybe tak nak dia tahu, kata kita sedang mengkaji tentang dia, kita boleh buat observation. Okey, kita tengok dia 24 jam tanpa dia sedar. Okey, macam mana nak bagi tanpa dia sedar? Cubalah kita pun duduk berlakon jadi macam kita pun duduk sebelah dia, berlakon angak-angak macam tak larat, macam kena dadah kan. Jadi kita sentiasa ada di sebelah dia, itu disebut participant observation. Participate. You pun duduk macam tu dan you akan dapat data directly apabila berada di sebelah dia. Boleh cara macam ni. Ini adalah sesuai untuk kualitatif. Okay, itu contoh. Saya bagi contoh benda yang senang nampak lah. Alright. Then, not sure what you are able to measure. Yes, because it's words. It's sentences. Yang tak pasti. Perception ini memang sukar. Views memang sukar. Kalau you tidak mempunyai jenis structure lah. Okay. Then do not need to quantify the results. Ini adalah kelebihan bagi kualitatif. Alright. Okay. Okay, so fokus kepada obstructive or unobstructive. Sekejap ya, saya takut saya terlepas. Okay, betul. Okay, so apa dia obstructive data dan juga unobstructive data. Okay, so apa obstructive? Data collection methods that directly obtain information from those being evaluated. Okay, contoh, saya bagi contoh senang faham. Okay, example kita dapat direct interviews, surveys dan juga focus group. Okay, so yang ini kita dapat terus daripada data tersebut. Itu disebut sebagai obstructive data. Okay, kalau kita tengok unobstructive, susah betul nak sebut, unobstructive data,
Alright, data collection methods that do not collect information directly from participants. Okay, contohnya document analysis, documentation. So kita gunakan secondary data daripada mungkin data-data daripada balai bomba, daripada balai polis, daripada jabatan-jabatan yang kita perlukan. Okay, so yang itu disebut unobtrusive data. Okay, Google Earth, observation at a distance. Yang tadi yang saya sebut tadi participate kan. Yang ni yang jenis kita tengok daripada jauh saja dan kita buat notes. Okay, yang ini dikategorikan sebagai unobtrusive data. Boleh faham ya? Obtrusive is directly to the participant. Unobtrusive ialah daripada sumber lain, bukan orangnya. Okey, so kita dah habis untuk bahagian yang pertama, iaitu berkenalan atau berkaitan dengan apa itu data. Okay, hopefully that you understand. If you don't understand, directly message kepada saya sekarang dalam grup WhatsApp. Saya sentiasa ada untuk menjawab. Ya. Right, next is kita pergi kepada data collection methods. Alright, so data collection methods ini most of you maybe dah pernah belajar semasa part 3. Okay, masa part 4 pun maybe your supervisor pun pernah bercakap perkara-perkara yang sama. Ya, jenis-jenis kita collect data, macam mana, apa kaedah yang kita boleh gunakan. Right. So saya bahagikan di sini kepada dua jenis, iaitu data collection methods, ya, yang itu methods for primary data and method for secondary data. Okey. Yang ini pun pernah juga disebut, pelajar-pelajar boleh sebut dalam ataupun you tulis dalam you punya dissertation. You have two data, you analyze data. One is primary data and another one is secondary data. But most of you, secondary data yang dimasukkan ialah literature review, is it? Mungkin the school of thought, but basically secondary data yang disebut ini adalah berkaitan data yang belum dibuat analisis, tetapi dia mempunyai data dia dan bukan menjurus kepada literature review. Okay, literature review, literature yang you kata you ambil daripada artikel, journal artikel, okay, artikel daripada magazine ataupun daripada ataupun data-data yang you ambil daripada magazine, daripada thesis dan sebagainya. Yang itu you jadikan literature review. Itu bukan secondary data. Ya, sebab you tak buat analisis. Yang ini saya masukkan yang di sini ialah secondary data, yang mana yang data itu semua adalah records, ya. Contoh paling mudah saya selalu sebut juga, senang je nak faham. You nak mengkaji tentang pattern kebakaran yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2020. 20 tahun, ya, pattern of kejadian kebakaran yang mana yang paling ranking paling tinggi. Adakah disebabkan oleh kanak-kanak atau cuai ataupun data pintas. Okey, so di mana you nak dapatkan data tu? Okey, of course daripada bomba kan. Okey, so data yang you ambil daripada bomba itu adalah merupakan secondary data yang belum dianalisa. Once you ambil data tu, you analisa kan, then you come out with the pattern of kebakaran. Inilah dikatakan secondary data tadi. Dalam you punya secondary data tadi, dalam dissertation you akan ada data kedua, data yang sedia ada, dan you akan analisiskan data tu. Ini secondary data, harap faham ya, bukan literature review kat sini. Okey, ini yang primary data. Okey, semua saya rasa faham lah ya. Secondary, primary data semua ni adalah kira first hand data that you belum dapat lagi daripada mana-mana, dan you sendiri yang akan come out with the questionnaire ataupun dengan checklistnya, dengan questionnaire, dengan interview structure-nya. Okey, then dia punya focus group, sama ada you buat dalam bentuk interview question dan juga expert judgment. Okey, so ini adalah direct daripada data yang belum ada lagi, dan you yang dapatkan data itu. Ini disebut sebagai primary data. Faham ya? Next. Okey. First, yang ni tadi kita pergi detail lah ya. Observation. Okey. Observation ni sebenarnya apa? So, kita nak tengok apa yang terjadi. Jadi apa? Contohnya traffic patterns, land use patterns, layout of city or rural areas,
quality of housing, quality of material, quality of workmanship. Semua tu dalam kita tengok saja, tapi bukan tengok, kita kena take notes, kena ambil record, kena ambil gambar, kena buat checklist, macam-macam, kena think or whatever that, barulah kita boleh dapat semua ni. Okay, right, conditions of buildings and also for labor safety and you boleh kaitkan dengan you punya lah. Kalau you menggunakan observation, apa yang you dah buat, apa yang you nak lihat. Okay, then ways to record information from observation. Okay, so bila you menggunakan kaedah observation, apa dia tools yang you kena gunakan. Alright, first is observation guide. Okay, printed form with space to record, recording sheet or checklist. Okay, sama ada you nak buat dalam bentuk yang lebih structured. Okay, contohnya macam you nak mencari biasa orang buat ialah kerosakan bangunan. Okay, so you buat dalam literature review you dah kaji tentang jenis-jenis kerosakan bangunan, so you dah ada list of kerosakan bangunan dengan dia punya list dia, dengan dia punya contoh gambar, dan you akan jadikan dalam bentuk checklist. Once you bawa checklist tu pergi ke tempat bangunan yang you nak mengkaji tu, you tengoklah tingkap dia. Okey, kerosakan dia apa. Kalau katakan contoh tingkap ada kerosakan cat terkeluar, then you tick lah dekat cat terkeluar tu, dan jangan lupa you put nota ke, tulis ke apa ke, gambar, ambil gambar dan sebagainya. So ini adalah disebut sebagai recording sheet or checklist. Okay, and then field notes, ini yang mungkin you perlukan helaian lain lah untuk you simpan sebagai guide you semasa you nak buat analisis ataupun you nak buat discussion tentang observation nanti. Okay, so ni adalah cara-cara ataupun kaedah untuk you mengambil data based on observation. Okay, setakat mana dia punya degree of structure of the observation. Okay, ada structured, unstructured and semi-structured. Okay, so structured ini determine before the observation. Macam saya bagi contoh di sini tadi tu, maksudnya you dah gunakan jenis structured. Structured ini lebih mudah untuk you, memang susah pada peringkat awalnya, di mana you kena buat thoroughly of literature review, identify all the variables that important for you to do the list of yang you nak tengok observation. Bila you dapat, bila you pergi observe, benda tu senang, jadi you tick, then you ambil gambar, dan senang. Kalau unstructured is half of that lah, maksudnya select the method depending on the situation with no. So this is a semi-structured lah, kira separuh ada, separuh tak ada. Maksudnya mungkin tingkap you ada, tetapi you tak ada sedetail-detail macam structured. Tingkap you ada jenis pintu, jenis tingkap, then you ada daun tingkap. Contohnya you ada cat, tapi ada macam besi dan sebagainya tu you tak ada masukkan. So yang itu disebut sebagai semi-structured. So you need to write down apa semua tu lah. So ini disebut sebagai under kategori observation. Right, the next one ialah survey. Okay, yang ini semua hopefully that faham kot ya, because you pun sendiri pun apply survey method. Okay, so survey method biasanya ialah questionnaire lah, dia punya tools dia. Itu sajalah yang selalu digunakan, popular lah. Okay, so tengok di sini, excellent for asking about people. This is a kelebihan survey lah, perception, opinions, idea that you can write down. Less accurate for measuring behavior. Yang ini dia punya disadvantages pula. Okay, kita tak boleh nak measure dia punya behavior. Lagipun kalau kita menggunakan survey ni, kita tak nak pun, tak nak ambil tahu pun kaitan dengan sama ada dia ni gila ke tak gila ke, okay, betul ke tak betul ke, kita tak nak ambil kira. Kita bagi soalan, dia jawab, then okay, itu yang kita nak tahu. Alright, sample should be representative of the whole. Yes, okay, so bila survey, alright, you ambil Klang Valley, make sure that your data kena cover lah yang Klang Valley. Tak boleh lah ambil satu company saja kat Klang Valley untuk nak represent as a whole of Klang Valley punya QS firm. Tak boleh So you kena tengok dulu total population, and then barulah you buat narrow down you punya selection of QS firm. Okay.
Okay, big problem with response rate sini ialah relate dengan apa survey ni ialah memang isu besar lah ya. Sebab especially kalau you menggunakan apa questionnaire survey you melalui apa SurveyMonkey ataupun Google Form, and then you hantar melalui link ataupun email, okay, ini jadi masalah sebab not semua you punya responden akan memberi feedback. Okay, itu yang dikatakan big problem with response rate sini. So you kena gunalah, katalah you ada 100, then you distribute 100, you hantar, you email dan sebagainya 100 respondents, tapi dalam masa 2 minggu, sebulan yang sampai dekat you tak sampai 10. Okay, so apa yang you kena buat? Apa yang you kena buat? You kena fikir kan, macam kaedah kan, macam mana nak dapatkan balik at least 70% daripada jumlah 170 dapat balik ke apa ke. So you kena gunakan kaedah macam-macam lah, sama ada you call balik ataupun you email semula. Okay, dan you kena minta, you kena guna kaedah yang, you kena guna pelbagai methods untuk mendapatkan balik response on the survey tadi. Kalau tidak, it's susah lah untuk you nak buat analisa data sebab it's not lengkap lah. Okay, so kena make sure that ini kuantitatif punya isu, susah nak dapat balik feedback. Okay, caranya senang saja. Kalau macam sekarang nanti you akan cuti semester ataupun sekarang ni lagilah kita tak boleh keluar kan, pergi jumpa dan sebagainya. Jadi kita directly menggunakan apa nama online. So you kena contact lah, sama ada call dan sebagainya, remind apa responden supaya menjawab, ataupun you menyediakan questionnaire yang bukan complicated untuk dijawab, bagi mudah. Okay, tapi janganlah sampai simple yes no yes no yes no. Itu dah tak sesuai pula untuk you punya data. Okay, so kena be careful with that, because the big problem with response rate ini memang mempengaruhi keseluruhan you punya research. Okay, that's your final product. Kalau you final product you data tak valid, so habislah you punya research. Alright, next one is a modes of survey administration. Okay, ini adalah kaedah-kaedah macam mana you nak menyusun cara untuk mendapatkan. You boleh gunakan telefon survey, self-administered questionnaire, okay, distributed by hand. Of course sekarang dah tak boleh. Kalau dah habis PKP, then you can, maksudnya by the end of semester 5 ni dah boleh keluar. Okay, maksudnya you gunakan peluang ini. Macam saya dulu pun, masa zaman saya buat degree dulu, memang saya menggunakan distributed by hand. Saya tak pakai email, tak pakai yalah dulu lagi lah tak ada online kan. Distributed by hand. Saya buat questionnaire, saya print out questionnaire banyak-banyak, dan saya pergi ke office. Saya pergi pagi, tengah hari ke, ataupun saya tunggu sejam 2 jam dan saya dapatkan semula. This is the best method sebenarnya bagi survey untuk you mendapatkan 100% return. Sebab nak tak nak, orang penat ke, orang banyak kerja ke, kita duduk tunggu je, mesti dia akan buat juga. Okay, maksudnya your respondent tu akan buat juga. Okay, jadi this is distributed by hand is the best yang boleh dilaksanakan. Tapi kalau satu Malaysia, tak sesuai lah. Okay, so tengok pada scope juga, ya. Okay, sebenarnya by mail, by email, postage, ada juga yang menggunakan postage. Okay, then online dan juga website. Macam-macam kaedah you boleh gunakan. Okay, administered questionnaires, common in development context. Okay, ini and development context often issue language and translation. Okay, masalah ni lah. Okay, nak mudahnya terus buat English, tapi survey ni kadang-kadang ada juga yang membuat peribahasa. Dapat you punya tak perlulah you buat terus je dalam bahasa Inggeris. Most of kita dalam Malaysia ni semua faham. Itu yang pentingnya kena buat, you punya questionnaire kena buat dalam plain language, bagi mudah orang faham. Jadi praktisnya untuk you punya questionnaire ni, praktis ya, untuk you nak pastikan you punya questionnaire you okay. Alright, jadi gunakan plain language, right, supaya senang orang faham. Jadi masa you buat questionnaire tu, you make sure that you punya language tu, bahasa yang you gunakan tu, you kena practice sebelum you bagi pada responden. Practice tu macam mana? Practice-nya maksudnya you buat je soalan, dah siap, dan you bagi dekat supervisor you baca, you bagi dekat kawan-kawan you baca. You rasa bahasa yang you gunakan tu mudah difahami ke tidak? Bagi kepada orang lain, bagi pada mak ayah you pun boleh. Just we call that practice. Bagi kepada pensyarah-pensyarah lain untuk tengok betul ke soalan saya ni senang difahami ke tidak. So itu adalah kalau dalam nak menghadapi isu-isu berkaitan dengan language. Alright.
And then structures for survey, sama ada structured ataupun semi structured, dia ada dua. Okay, biasanya survey ni biasa dalam bentuk structured lah. Okay, precisely worded, everyone asks exactly the same question in exactly the same way, given exactly the same choices. Okay, so you ada 100 responden, 100 responden tu akan jawab benda yang sama. This is we call the structured. Okay, so advice ialah you fokus kepada structured, because bila ada open ended ini sukar untuk you nanti bila you nak buat analisa data. Kalau you ada open ended, ada perception 10 yang berbeza, you kena buat 10 analisa yang tambahan. So better buat structured. Okay, tak ada tambahan. The next one, interview. Okay, so interview ialah challenges for interview apa? Can be expensive. Yes, you kena bergerak sendiri, kena pergi, kena buat appointment, you kena naik bas, kena naik apa semua, kena bergerak mempunyai pengangkutan you sendiri. Okay, masa you semua you kena, dan you kena juga ikut masa orang ataupun masa partisipan tersebut. You tak boleh sebenarnya, okay saya nak buat hari ni, you kena tunggu saya nak datang. Tak boleh lah, you kena tanya dulu dengan partisipan, kena tengok masa dia dan sebagainya. So dan interview ini tidak boleh dilaksanakan dalam masa beberapa minit. Okay, minimum setengah jam tu pun kira sikit. Okay, saya kata minimum bolehlah setengah jam. Okay, dengan hanya beberapa soalan. But jawapan biasanya kalau you tanya setengah jam, memang akan dapat sikit saja. So minimum sebaik-baiknya adalah 1 jam per person kalau you gunakan kaedah interview. This is a kualitatif lah. It's the best approach. Ialah interview. Alright, selective hearing on the part of the interviewer may miss information that does not confirm to pre-existing belief. Okay, ini mungkin berlaku lah. Tetapi ada banyak kaedah. Okay, you ada structured interview. You ada question, dia disebut sebagai interview structure. You ada list dia, and then you ada main question you nak tanya. And then di situ bila you tanya satu soalan, contohnya what is the challenges that you face when you do something. So dia pun akan jawab banyak, cakap, tapi ada setempat you tak dapat apa yang you nak sebenarnya. Mungkin dia nak tanya, you tanya tadi cabaran, tapi cabaran berkaitan dengan kerjasama. Susah mendapat kerjasama, tapi dia tak sebut pun langsung pasal kerjasama tu, tapi you perlukan jawapan berkaitan dengan kerjasama tu. Jadi you kena ada trigger question. Okay, itu adalah untuk to overcome yang dikatakan misinformation tadi. You tanya pasal challenges, tapi you stand by that apa benda you nak tahu. Itu disebut sebagai trigger question. Okay, contohnya dia cakap pasal masalah, tiba-tiba dia tak sebut pasal yang saya sebut tadi, iaitu contohnya macam kerjasama. Jadi bila dia habis je, you terus bertanya pada dia. Okay, terima kasih atas penerangan tadi berkaitan dengan cabaran-cabaran. Boleh tak explain sikit kalau cabaran dari aspek of kerjasama, adakah sukar untuk mendapat kerjasama ataupun senang untuk mendapatkan kerjasama daripada staff? Itu contoh. So the trigger question, sebelum ni dia tak cakap pun pasal kerjasama. Jadi bila you ada trigger question tu, dia akan berkaitan dengan kerjasama. Memanglah itu dia disebut sebagai trigger question. You kena stand by dengan perkara tersebut lah kalau menggunakan kaedah interview. Okay, cultural sensitivity. Okay, yang ini pun samalah, gender issue. Ini dalam kadang kita pergi interview tak sesuai orangnya ke, kan? Dan lagi satu bahaya dan sebagainya tu mungkin juga berlaku lah. Okay, ini challenges of the interviews. Alright, the next one, if jenis dia ialah biasa yang digunakan semi structured. Okay, jarang ada interview yang menggunakan fully structured, because interview ni adalah kualitatif. Kualitatif very subjektif. Jadi kita sukar untuk kita nak fixkan apa yang kita nak tanya, apa yang kita nak. Tak boleh. Sebab jawapan dia akan ada berbeza-beza perception masing-masing. So selalu menggunakan semi-structured. Semi-structured contoh yang saya bagi tadi itu ialah contohnya macam tadilah, challenges. Okay, challenges, and then you punya trigger. Challenges dia apa? Contohnya communication challenges, cooperation challenges, kerjasama. So you dah ada benda tu, tapi tu yang disebut sebagai semi structured. Dia tak ada detail ataupun structured interview. Memang boleh buat, especially you punya degree, memang you boleh buat interview fully structured.
Sebab mudah untuk you nak buat, kalau you minat kualitatif lah, mudah untuk you membuat analisa nanti. Boleh buat, bukan tak boleh buat, tapi dia kata often, ya, often semi-structured. Okay, used to explore complex issues in depth, forgiving mistakes, okay, and then I can provide participant with an intuitive sense of a situation. Okay, right. So mungkin tak ramai kot yang menggunakan interview. Okay, yang ini pun saya rasa saya perlu cepatkan lah, mungkin sebab saya rasa tak ada pun yang menggunakan focus group kot, ya. Okay, so focus group ini proses dia sebenarnya pengumpulan orang-orang tertentu. Okay, so pengumpulan expert dan sebagainya, you bawa apa partisipan ini duduk dalam satu grup. Okay, yang dipanggil sebagai apa? Maybe dalam bentuk workshop. Okay, so you panggil mereka datang duduk dalam, maybe orang ni expert, seorang ni expert in terms of management, seorang expert in terms of leadership. Okay, you kumpulkan mereka ni sebagai you punya partisipan utama dan you menyediakan soalan-soalan supaya mereka berbincang. So dalam perbincangan itulah data-data tu you gunakan dalam you punya research. Yang ini disebut sebagai focus group. Sometimes focus group juga digunakan untuk buat validation of data daripada survey. Ini juga digunakan. Okay, then apa dia punya fasa-fasa tu adalah opening, warm up, main body, closure. Okay, so ni adalah dia punya proses-proses dia lah. Jadi master level, PhD level sangat sesuai menggunakan focus group, because ia lebih cepat dan mudah untuk you dapatkan data. Nah, dengan pengumpulan expert dalam satu workshop. Itu contoh, ya. Alright, dan next one, expert judges. Okay, expert judgment. Okay, yang ini pun sama lebih kurang, cuma you bukan mengumpulkan, tetapi you pergi kepada expert itu as a person. Okay, you pergi kepada dia dan you ini sesuai untuk validation. You ada soalan-soalan, dah ada dapat data dan sebagainya, tapi you confirm dulu data tu sebelum you publishkan, ataupun you jadikan dalam you punya perbincangan dan sebagainya, dan you pergi jumpa dengan dia. Okay, you pun berbincanglah dengan dia dalam bentuk soalan, interview dan sebagainya, and then end up with that mungkin certain of data yang you dah dapat itu you kena buang. Okay, contoh. Okay, ni expert judgment, kaedah. Okay, dan secondary data. Ini pun saya dah sebut dah tadi. This is secondary data yang saya bagi contoh tadi macam mana untuk mendapatkan pattern. Okay, so apa example of sources daripada secondary data, iaitu record, save files, computer databases, industry and government reports. Okay, daripada evaluation yang lepas. Okay, dari census data. Okay, survey, household survey data, electronic mailing, document, budget, whatever that, policies, semua ini dalam kategori newspaper and television reports. Ini adalah kategori secondary data. Yang mana data-data ini yang you dapat, you kena buat analisa data. Baru boleh kata secondary data, bukan untuk literature review, ya. Alright, harap faham. Okay, so habis untuk second phase bagi taklimat ini, iaitu tadi mula-mula sekali pengenalan data. Yang keduanya ialah jenis-jenis data yang you dah belajar tadi, dan seterusnya ialah data collection instrument ataupun tools. Sebenarnya boleh je sebut tadi, tapi tak apa, saya detailkan sikit lagi. Yang ketiga itu data collection instrument ataupun tools yang mungkin you gunakan, iaitu questionnaire, interview schedule atau structure, dan juga observation checklist. Ini yang common tools bagi you punya level lah, iaitu degree level, ya, yang mudah, yang paling simple. Sebenarnya banyak lagi tools yang boleh digunakan, tapi saya fokus kepada 3 ini yang sesuai dengan you punya level. Okay, so questionnaire. Right, so kita pergi kepada questionnaire. Alright, defining the objective of study, define the target responder method, questionnaire design, pilot testing, questionnaire administration, and result interpretation. Ini dia punya stages dia. Alright, so research objective, identifying atau define research objective. Okay, ini contoh tu identify. Saya suka bagi dalam bentuk contoh, senang faham, ya. So apa yang ada dalam research objective? Contohnya, ni tajuk, ya. Ini objektif yang pertama, to identify the challenges faced by the museum department in converted heritage building. Objektif yang kedua, to determine the factors that contribute to the challenges. Okay,
So dia ada dua objektif lah. Ni dalam kategori you pun have your own objective, then you can come out with that, then you come out with the second one, target respondent. So dengan cara kaedah ini you akan nampak that you punya research itu very structured lah. Okay, so habis daripada research objective tadi. Okay, kalau you ada 3, you buat 3 lah you punya research objective. The next one ialah target respondent. Okay, siapa dia you punya respondents? Contoh yang ini untuk mencapai objektif 1 dan objektif 2. So siapa orangnya ialah museum staff. Di mana dah identify Penang, Hinbas, Depot Gallery, Sun Yat. Ini semua adalah bangunan heritage building, okay, bangunan-bangunan bersejarah. Alright, so dia respondennya adalah staff bagi setiap bangunan ini sebab nak tahu challenges yang dihadapi oleh museum department. Okay, alright. Next one, design your questionnaire based on apa? Variables, form literature review, section of questionnaire, follow your research objective. Okay, so macam mana you nak design? Senang saja. So section A is about demographic, anything that you want to know about your participants. Jadi diletakkan dalam section A, demographic. Okay, section B, section B ni objektif pertama, alright. So to identify the challenges. So section B, questionnaire untuk section B ni lebih fokus kepada challenges. Jadi all the variables tu akan ada di dalam section B. Okay, so depends lah kalau you nak menggunakan scale apa ya, Likert scale, setuju level of agreement, okay. Bukan sekadar jawapan dia yes no. Yang itu kalau boleh kita elakkan lah dalam you punya questionnaire menggunakan yes or no jawapannya. So the challenges ni menggunakan Likert scale factor. Alright, section C, factors contribute. This is a section C. So section C ni referring to the objective number 2 dalam di sini. Kalau tengok, to determine the factors that contribute to the challenges. Okay, factors contribute to the challenges. So dalam section C ni ialah variable that you get from the literature review. Okay, so you masukkan semua related the factors ini. Maybe you dah ada list dia about 20 list of factors contribute, then you jadikan dalam bentuk Likert scale, then you akan bagi pada partisipan akan pilih. Nanti ikut you lah, you nak buat dalam bentuk percentage ke, you nak buat ranking ke dan sebagainya dalam you punya data analysis. Okay, so validate your questionnaire. Ini yang saya katakan practice tadi. Alright, you don't need to pergi kepada expert apa semua, tak perlu. Validate your questionnaire ni in terms of language dan juga especially language dan juga structure dia lah. Okay, structure sama ada sesuai atau tidak, content dia yang susun ke tidak. Jadi siapa dia practice tu, you boleh bagi, tadi saya sebut, sama ada post you bagi pada your supervisor, check, and then you mungkin supervisor you bagi komen dan sebagainya, you baiki, and then you bagi dekat kawan you. Okay, you bagi dekat lain-lain lecturer untuk check. Okay, ataupun yang surrounding dekat dengan you siapa, dan bagilah mereka untuk cuba menjawab dan ambil komen-komen daripada mereka untuk you memperbaiki you punya questionnaire. Itu yang dikatakan tadi, validate your questionnaire. This is we call exercise or practice of your to develop your questionnaire, not from the expert. Okay, because kalau you membuat daripada you mendapat validation daripada expert ni, selalunya dia akan ada data yang you akan ada discussion, you kena ada capaian, dan you kena discuss dalam you punya dissertation. Dalam kes ni, kalau yang you practice ni, you tak perlu. You silence je dalam you punya dissertation, hanya menyatakan bahawa questionnaire ini telah di validate in terms of language dan sebagainya. Just bagi tahu itu sahaja. Alright, then pilot testing ini kalau perlu, kalau tak you skip sahaja bahagian pilot testing. Okay, now our research need pilot testing. If you have pilot test, you need to analyze the pilot data. Ini susah ni. Maksudnya dah berapa stage dah. Avoid pilot. Ya, if your supervisor kata you kena buat pilot, then you kena betul-betul discuss dengan your supervisor in terms of time dan sebagainya. Tapi saya rasalah as a supervisor, dia akan faham dan dia akan advise you supaya tak perlu pun buat pilot sepatutnya. Ya. Okay. Questionnaire administration, manage your method to distribute and collect the questionnaire. Okay, macam mana you nak gunakan kaedah macam saya sebut tadi sebelum ni. Okay, kalau tunggu hanya dapat dalam 5-6 feedback dalam masa sebulan. So you need to do something else. You need to do action.
untuk pastikan you dapat feedback balik. At least 70% pun dah cukup. Okay. Nah, kalau macam tadi saya kata you dapatkan phone, you call dan sebagainya, you email lagi, hari-hari you email, remind kepada participant supaya menjawab. Okay. Alright. Next one is a target 100% lah. Memanglah kalau you boleh dapat, kira beruntung lah kalau boleh dapat 100% apa nama under survey survey method. Okay, so this is result interpretation. So selalunya menggunakan SPSS. Saya tak cover dalam taklimat ini, dalam penerangan ini, because you naik Part 6 nanti you akan ada satu lagi workshop di mana yang Part 6 sekarang akan attend lah SPSS workshop. Okay, ini jenis-jenisnya, frekuensi, main factor analysis, ranking, percentage dan sebagainya. Alright, saya try buka tengok boleh ke tak. Alright, sekejap ya. Example of questionnaire. Kita tak boleh nak masuk 100%. Okay, ini contoh questionnaire yang you kena prepare. Okay, so tu contoh questionnaire. Ini tajuk salah seorang contoh post occupancy challenges in adaptive reuse of heritage buildings, case study of museum in Penang. Okay, so tengok kena ada logo dia, kena ada nama universiti, dan nama you, alright, program apa, email, nombor telefon, and then kena ada ni lah, for information, dear Sir, Madam, I am Sophia binti Tajuddin, and then an academic student of UiTM Perak branch. Okay, so you kena ada ni, you kena nak buat apa, function, and then you beritahu apa the purpose of kenapa you nak collect data, and then apa you punya objektif, you mention dalam cover depan you punya questionnaire. Alright, and then barulah pergi kepada section A. Okay, so section A tu kena clear lah you punya arahan, jangan bagi terkapai-kapai responden nak buat apa. Okay, so arahan tu kena clear. Okay, baru dia kena take ke, dia kena buat apa ke, so kena sebutlah ini adalah demografik, apa saja yang you perlukan, data ataupun information berkaitan dengan participant. Okay, then section A, this is sorry, ini tak habis lagi dia punya ni, sorry. Then section B, representing dia punya objective number 1. Okay, research objective number 1, the challenges faced by the museum department. Okay, so yang ini adalah dia punya variables yang dapat daripada literature review. Okay, so dia based on apa? Theme. First is location, spaces, ada lagi pecahan dalam location, nampak? Dia nak tahu setakat mana persetujuan responden tersebut ataupun participant tersebut. Okay, berkaitan dengan challenges yang dah identify daripada literature review. So arahan bagilah, nak tick ke, nak bulat ke, nak apa ke, kena ada kat sini. Okay, ni contoh lagi. Right, section B. Okay, ni contohnya section C pula, ialah lebih kepada apa nama, objektif yang seterusnya lah. Okay, yang ini pun sama juga, strongly disagree, agree dan sebagainya. Okay, variable semua dapat daripada literature review. Section C habis. Okay, ini section D, saya tak bagi contoh tadi. Ini adalah dia punya solution, di mana kalau ikutkan objektif yang ketiga. Tadi saya bagi contoh sebagai objektif 2 sahaja. So ini objektif yang ketiga. So yang ini solution to overcome the challenges. Alright, senang aja. Please rank the following in the box according to the number. Dia boleh letak lah. Okay. Kadang-kadang kita kena mempelbagaikan format of soalan. Macam tadi dalam bentuk yang table. Macam yang ni kita tukar sikit. So tak adalah boring sangat untuk nak jawab. Tapi very simple lah. Just tulis number 1, number 2, number 3. Okay. Jangan bagi soalan-soalan yang very complicated, kaedah yang very complicated kepada participant. Itu yang membuatkan peratusan feedback itu akan jadi lagi rendah. Okay. Okay, ini contoh soalan questionnaire. Now we back to the slide. Okay. The example of question. Now in interview structure.
Alright, ini contoh interview structure. Okay, so contoh interview structure ni nanti saya akan buka balik kalau ada lah, tak hilang, takut hilang lah pula. Structured interview, contoh-contoh dia macam ni, semi structured apa, and then in-depth interview. In-depth interview is a less formal and less structured. Yang ini pun dah explain dah tadi sebenarnya, cuma nak tunjuk contoh macam mana rupa structured interview. Okay, so sekejap ya, kena buka balik. Okay, ini contoh semi-structured structured interview yang mana sesuai untuk kategori degree level. Okay, yang ni one of my students, example, cross case analysis of successful conservation projects in Melaka. Okay, so dia membuat memang kualitatif. Nur Hafizan memang buat kualitatif, tapi alhamdulillah dia pun dapat A, tak silap saya, A tu A minus tak silap saya. Tapi sebab walaupun sukar, tak ada figure dan sebagainya, alhamdulillah pelajar ni berjaya juga membuat analisa data dengan words kualitatif. Tapi macam mana? Okay, tengok contoh ya. Dikatakan sebagai structured interview schedule. Okay, yang ni kalau menggunakan kaedah interview so dinyatakan sama juga kena ada logo UiTM, tajuk, nama, lepas tu objektif, and then interview structure ni dia lain sikit, dia kena ada nama participant, apa position, apa project, apa experience. Okay, ini adalah data yang you bila interview you akan tanyalah what is, apa nama dia, position dia, dan you kena write down. Okay, berbeza yang tadi demographic question ni you just tick je. Okay, tak perlukan nama pun. Sebab yang ni interview dia kena ada nama participant. Okay, so before interviewing, ask the participant about the language that he prefer. Okay, yang ini dia punya notes untuk diri sendirilah. Okay, maybe soalan ni dalam bahasa Inggeris, tapi orang yang you interview tu atau participant you kata tolong tanya dalam bahasa, boleh. You kena tanyalah dulu. And then sebaiknya if you can translate immediately, time tu tak ada masalah. Tapi kalau you nak selamat, you prepare dua-dua lah, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bila dia kata dia nak bahasa Malaysia, senang je, you just change you punya soalan lah. Okay, so interview schedule dia, rupa dia macam ni. Okay, so contoh ya, opening, so, bagi salam. Yang ini tak payah tunjuk sebenarnya soalan ini, interview structure ni, you tak perlu bagi kepada participant, you yang pegang. Okay, you pegang, dia cuma dapat dengar soalan daripada you dan dia akan menjawab, dan you take note di sini. Tapi tak boleh dah nak tulis semua macam terengkas tu, tak boleh kan. So you perlukan apa lagi tu sedar di samping interview schedule ialah recorder. You kena record apa yang dia cakap, sebab nanti you kena ada transcribe dan sebagainya, ada another extra work lah bila sebut dalam kualitatif ni. Okay, so contohnya, as I mentioned on the phone, I'm doing this interview for my thesis. I want to find out more about the work that you are doing in. Dia tak disebut lah sebab dia ada beberapa projek yang disebut, dia kena standby sendiri lah. You sebagai interviewer, you kena standby sendiri di siapa yang you interview dan di projek mana sebenarnya, location mana, siapa participant tu, semua dah ready lah data tu. Okay, so dia nak tahu pasal role of conservation practitioners. So ni lah dia punya soalan-soalan dia. Okay, then nak tahu pasal success factors. So dia dah ada success factors tu communication. So apa yang dia nak orang tu bercakap atau participant tu bercakap berkaitan dengan communication. So could you share what do you think the communication in this project? So this is your trigger tau. You tak boleh kata okay, communication meeting, communication masa engagement dengan practitioners, tak boleh. You kena keep silence tau this point ini. You cuma tanya dia, could you share? Nampak tak? So bila dia bercakap, okay, dalam meeting dia macam ni. Tapi sebenarnya bila dia bercakap dalam masa katakan 15 minit, bercakap pasal communication. Okay, tapi tak ada pun disebut construction site. Alamak, masa ni lah bila dia stop je, you pun menggunakan trigger question ni. Could you please tell me about your what happened in the construction sites, on site itself, when we are talking about the communication, contoh lah. Okay, so dia pun ceritalah dalam site pula macam mana communication apa semua. This is a qualitative, yeah. So very interesting. Okay, and project management, organizational, ini semua adalah success factors yang dah dapat, yang mana pelajar ni dah dapat dalam literature review. Dijadikan dalam bentuk interview structure. Ini trigger ni.
yang saya sebut tadi ni, inilah trigger dia. Okay, yang poin-poin ni trigger. Dia cuma tak buat dalam bentuk soalan. Tapi kena pandailah nanti bila you nak dapatkan, you kena jadikan dalam bentuk soalan. Ataupun dalam bentuk statement, dan yang membuatkan dia akan bercakap. Okay, participle tu bercakap. Alright. Okay, so example of apa yang jenis semi-structured ni tak ada. Tapi saya dah tunjuk tadi example for interview very structured lah. Very structured. Sesuai untuk you gunakan kaedah structured ini. Okay, next one. Okay, ini masa saya bagi talk ni adalah masa dekat kelas. So bila dalam kelas saya bawa dissertation tu. So bila saya bawa dissertation tu, saya tunjuk macam mana, apa dia contoh apa nama checklist. So dia tengok time tu. Jadi tak ada dalam soft copy ni, tak ada checklist. Okay. Alright, checklist is a selected list of words, phrase, sentences, and a paragraph following which an observer records a check mark to denote the presence or absence of whatever is being observed. Okay, checklist ni macam saya sebut tadi, saya bagi contoh pasal tingkap. So you cari tentang kerosakan bangunan ataupun the quality of the bangunan. So you akan ada dia punya senarai dia dalam bentuk, kalau kerosakan lah paling senang. Okay, you nak buat kerosakan satu rumah, takkan you nak pergi kerosakan itu, jenis-jenis kerosakan berterabur kan. Jadi you buat satu list yang sangat simple, mudah. You buat ikut elemen ataupun you buat ikut struktur bangunan. Okay, so you kalau by elemen contohnya you gunakan tingkap. Okay, you punya checklist yang pertama ialah tingkap. So dalam tingkap itu, apa kerosakan yang selalu ada dalam tingkap tu, so you list down kan pada kolom yang kedua. Okay, alright. Saya rasa itu sahaja. Alright, any question? Kalau ada apa-apa soalan, okay, directly kepada saya lah melalui WhatsApp. Alright, that's all. Thank you very much. Okay, almost 1 hour. Jadi saya harap taklimat yang saya bagi ni ataupun apa yang saya share ni dengan you all berkaitan dengan research methodology, only focus for data collection and also pada data dan juga tools ataupun instrumen yang digunakan. Sebab saya tak cover kepada data analysis. Data analysis maybe someone else will cover lah, dan you boleh bertanya lah. Sebab you punya peringkat ini adalah peringkat untuk preparation of the questionnaires ataupun structure or any tools yang you gunakan untuk you dapatkan data. Because by the end of this semester, you kena start dah collect data. Make sure that your data is dah ada. Lengkap data bila you dah start masuk part 6 nanti. Because you naik part 6 je, you dah tak ada masa dah untuk nak keluar pergi collect data. Ataupun you nak buat online ke apa ke, memang you dah sibuk dah. So masa cuti inilah nanti, you kena start. You kena push your respondent, okay, atau your participant untuk menjawab you punya apa saja jenis soalan yang you gunakan. Dan ensure that you akan dapat semua data tu that yang can represent the area of your research, yang cover. Macam saya katakan Klang Valley, can the data represent Klang Valley related to your research? You ask that question. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.